गणेश भाई अरे ए गणेश भाई अरे गणेश भाई तू जमी रे काम कले तो भोक शोष राति दिन किछि भी धरा पडुनी मते भारी भोक लागिलानी खाइबा को दिबा। अरे आ टिके रो अल्प काम अछि सारी देई मिसी के दुहे खाइबा को पळेइबा। तू काम करता मते भारी भोक लागिलानी मु जाउची। अरे रो 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 खाई के आसिले काम करबा रो मिसी के दिबा। अरे भाई जुग जा हेलानी ना आउ चासी काम करिबा भारी कष्टकर। हाँ परा भाई एते कष्ट रे फसल करबिया फसल भाईबा टाइम की वर्षा ना गंध धरुनी। तेबे चा भाई पुणी थरे खाई की आउ थरे बिल को आसीबा को पड़िबा। मां ए मां हां ये आइला लोगणी सुधा खाइयो दुधा जा खाइयो जा के तोड़ जाइला तो जाय नथिला जा खाइयो। भाई काली गणेश चतुर्थी आमे गणेश बाबा को मूर्ति घर को आनिबा ना किंबा बाहरे सब आड़े गणेश बाबा को मूर्ति आनी पूजा करजंती आमे भी आम घर को भाई आनिबा ना गणेश बाबा को मूर्ति। भाई तू मो पे भी गोटे मूर्ति आनिबु ना आमे घरे रखी पूजा करबा। तू तो जानू ए पर्यंत हमर फसल बिक्री हेनी आउरी जेजेमांको पई औषध आनिबा को भी मो पाखरे पैसा नाही। मु मध्य गणेश बाबा को मूर्ति आनिबा को चाहुतली किंतु एथर पैसा नाही मा एथर हृदय रे पूजा करबा को हेबो मा। भाई मोर सब सांग मानक घर गणेश बाबा को मूर्ति पूजा होची तते मध्य मो पई गोटे गणेश मूर्ति आनिबा को पड़िबो आमे घरे रखी पूजा करबा तते जेमिति हेले भी आम पई गोटे गणेश मूर्ति आनिबा को पड़िबो। किंतु आज मु तुमको मागिबाको मोर किछि साहस नाही। तुम नाम शुणी मो भौणी थरे हसिबाको चाहुतिला हेले मु ता मुहरे सेई हस आनिबाको चाहुतिली किंतु मु ता मुहरे सेई हस आनी पारि नाही प्रभु। मु घर चलाई पार नाही बाबा। से तुम नाम एते भक्त जे सबु किछि तुम पाखरे सीमित। सकाळ हेबा मात्र के मु जमीदारंको पाखको जीवी देखिबा से टंका देबे ना नाही। आओ
ए गणेश भाई, अरे ए गणेश भाई, एते बोर सकाल कुआडे जाउछु? अरे गणेश भाई तो कथा न शुणी केबे जीवा लोक नुहे, एमिति कथा न शुणी चली गला। अरे तार कौन बहुत असुविधा होउछि परा ना कौन? ମୁଁ ଜାଣିନି ଜମିଦାର ମତେ ପଇସା ଦେବେ ନା ନାଇଁ, ଦେଖିବା କଣ ହବ। साहुकारी नमस्ते। हाँ भाई, एथर की काम अछि जे तू मो पाखकु आसीछु? मु जानिछि तुमे माने केबे बिना कारण मो पाखकु आसीबो नाही। साहुकारी आगको गणेश चौटी आसुची, मो भौणी मते कहिछि एथर जेमिति होना काहेकि आम घर को गणेश मूर्ति आनिबा पाई। साहुकारी तार गोटे निरीह इच्छा अछि। साहुकारी आपण तो मोर समस्त परिस्थिति जानती साहुकारे, किंतु ए पर्यंत कौनसी फसल बिक्री होइनी साहुकारे। मो मार औषध आनिबा को भी मो पाखरे पैसा नहीं साहुकारे, केमिति केमिति करी घर खर्च भी उठेई पारुनी साहुकारे। आपण जदि मते किछि टंका देई सहाय्य करिथाते ताहाले मो भौणीर स्वप्न पूर्ण होई जायथांता, आउ गणेश बाबा तुमको मंगल करिथांते। बाबू सत कहूँ साहुकारे, मोर सबु फसल बिक्री हेबा क्षणी मु तुमर टंका सब फेरई देबी। बाबू गणेश, मो विषय तू चिंता करबा बंद कर। मते गणेश बाबांको आशीर्वाद दरकार नाही, मु भलरे अछि। तो पर लोकंकु से गणेश बाबांको आशीर्वाद दरकार। बापा ने दिबा ऋण तू तो ए पर्यंत सुझी पारिनु, तू एठाकू आसीछु। तो भौणी तू बुझाई दे, एथरा टंका आदाय होई पारलानी, हमर भिक माया गोटे गोटे अभ्यास है गलनी। जा मो आखि सामने चली जा, भिकारी गोटे। मु एबे घर को जीवी ना ना, मु केउठी भी होना काहेकि गोटाए काम खोजी सेई पैसा रे गोटाए गणेश मूर्ति आनिबी, आउ मो भौणी को मु केमिति होना काहेकि खुशी करिबी। तेबे मु जाए देखिबा केउठी भी काम मिलिबो। एठी तो समस्ते काम करूचंती, आउ एठिकी गले मते निश्चय काम मिलिबो। मु जाए। हेलो बाबू नमस्कार। कौन होला? बाबू मते कौन काम मिलिबो कि? जदि तोर काम करिवार इच्छा अछि ताहले जा एई काम करे। गोटे पत्थर गाड़ी की 300 टंका देबी। कौन काम करिबु तो? हाँ बाबू मु काम करिबी। ताहले जा ता सहित पत्थर वाड़ा। ओए हामाटा देलु आकू।
ବାବୁ ମୁଁ ତୁମର ପଥର ଗାଁଟି ପିଟି ଦେଇଛି, ମୋ ମୂଲ ମତେ ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଭଉଣୀ କହିଛି ଗୋଟାଏ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବି, ଆଉ କିଛି ପୂଜା ସାମାନ ନେବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପଇସାଟାକୁ କୌଣସି ଖରାପ କାମରେ ଲଗେଇବିନି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ 100 ଟଙ୍କା ନିଅ। ତମର ଏଇ ଗଣେଶ ବାବା ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯାଅ, ମୁଁ ଗଣେଶ ଆସୁଛି ବାବା ଆଜ୍ଞା। ତମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଯାଅ। ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ 450, ଅମର ନାୟକ 350, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏଇ ଯେ ଗଣେଶ ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ ପରା ଆର ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ଦେଇନି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିଲୁ ନା। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତମ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ପିଲା ସହଯୋଗିତା ହେଇପାରିବେନି। 500 ଟଙ୍କା ଦେବ ବାଧ୍ୟ। ହେଉ ଭାଇମାନେ, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କେଇ ଜଣେ ଚାନ୍ଦା ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଥ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫସଲ ବିକ୍ରି ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ନା ନା, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ତମେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ତମ ସହିତ ଆଙ୍କ ସହିତ କିଏ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବନି। ହେଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ହେଉ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଏହି 400 ଟଙ୍କା ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ନେବ ଯଦି ନିଅ। ହଉ, ତମେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଯେମିତିରେ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳତି ବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଉ ଭାଇ ମାନେ, ଚାଲ ଯିବା ଏଥର। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ମା ମାଲୋ ମା କଣ ହେଲା ଲୋ? ମା ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କାଇଁ ସକାଳ ପହରୁ ତ କାଇଁ ଦିଶୁନି? କଣ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଛି? ଆମକୁ ତ ନ କହିକି ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ଆସିବ ଆସିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି 400 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ସେଇ ପଇସାରେ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କିଛି ପୂଜା ସାମାନ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇଗଲେ। ଏ ଗଣେଶ ବାବା, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନା ନଦୀରେ ଡେଇଁ ଜୀବନ ଦେବି? ଏ ଗଣେଶ ବାବା, ସତରେ କଣ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ? ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋ ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବେ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରରେ କାହାଣୀ ତୁମକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ କଣ ଆମ ଘରକୁ ତୁମେ ଆସିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗି ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ରାଗିଛି। ମୁଁ ହାରିଗଲି ବାବା, ମତେ ଆଉ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବାବା। ଏ ଗଣେଶ ବାବା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବାରୁ ତୁମେ ତୁମ ବାବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ତୁମ ଝିଅର ହସ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ତୁମର ସମସ୍ତ
ଦୀପ ଲିଭିଯିବ। ତୁମେ କିଏ ବାବା? ତୁମେ ସବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କେମିତି ଜାଣିଲ? ଓ ଗଣେଶ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମ ହୃଦୟରେ ହେଉ। ତୁ ବାବା, ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜି ଯାହା କିଛି ହେଲା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ, ବରଂ ତୁମେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ କିପରି ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି। ତେବେ କୁହ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ହୃଦୟରେ, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବଂ ତୁମ ଝିଅର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ କିପରି ଅଜ୍ଞାନ ହେବ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋ ଅସୁବିଧାରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ମହିମା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଉଚିତ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁମର ଝିଅ ତୁମର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଗଣେଶ, ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତୁମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ତୁମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଆସିବ। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି। ଚାଲ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଆଳତି କରିବା। ଏବେ ଚାଲ, ତୋର ଏଇ ଛୋଟ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସୁନାଠୁ ବି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ ସଫା ଥାଏ ଗଣେଶ ବାବା ନିଜେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ଆଗରେ ନହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମର ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର